बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब हकीम शहजाद उर्फ लोहा पार बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। मतलब उन पे गालिबन शायद कत्ल का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और आप नहीं जानते हकीम शहजाद उर्फ लोहा पार को, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। हकीम शहजाद उर्फ लोहा पार पहली बार उस वक्त मंजर आम पर आया जब दानिया शाह, जब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जिनसे तीसरी शादी की थी ना, और गालिबन शायद आमिर लियाकत हुसैन साहब की जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी, दानिया शाह जैसी लड़की से शादी करना। आज आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे बीच में नहीं है। मैं दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके असल लवाहिकीन को सब्र व जमील अता करे। आज पूरा पाकिस्तान आमिर लियाकत हुसैन साहब की कमी महसूस करता है और जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं तो यकीन जानिए उनकी बड़ी शिद्दत से याद आती है। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब ने दानिया शाह से शादी की थी और दानिया शाह ने आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी के अंदर ही उनके साथ जो हरकत की थी, जिसकी वजह से उनकी अलहदगी भी मामलात हो चुके थे। फिर जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब के इस दुनिया से जाने के बाद जिस शख्स से दानिया शाह ने शादी की थी उसका नाम है हकीम शहजाद उर्फ लोहा पार। उसकी पहली वीडियो उस वक्त मंजर आम पर आई जब वो वीडियो बनाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मैं वकील हूं और मैं दानिया शाह को उनकी विरासत में बाकायदा तौर पर हिस्सा दिलवा के रहूंगा। और बाद में पता चला कि जनाब इन दोनों ने शादी कर ली। अब गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ, एक वीडियो मंजर आम पर आई है और ये वीडियो मैं यहाँ लगा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं लग सके क्योंकि यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। आप एक्सीडेंट की, मरने की वीडियो नहीं दिखा सकते, तो मैं इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप जाके वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो भी देख लीजिएगा। जनाब लोधरा के इलाके के अंदर हकीम शहजाद उर्फ लोहा पार तेज रफ्तारी में, वाइट करोला गाड़ी बनी गाड़ी, ये तेज रफ्तारी में चला रहे थे और गाड़ी की रफ्तार जो एनी शाहिदीन वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। इनके साथ गालिबन शायद दानिया शाह, इनकी बेगम भी मौजूद थी। अब जब ये गाड़ी चला रहे थे, इनकी गाड़ी के सामने एक बाइक वाला जा रहा था यार। उस बाइक पे हाजी मुश्ताक नामी एक शख्स सवार था जो कि 3 साल के बाद सऊदी अरब से वापस आया था 15 दिन के लिए। उसी बाइक पे इनकी वाइफ भी थी हाजी मुश्ताक साहब की, और इनकी एक भांजी भी थी। ये गाड़ी पीछे से आके हिट होती है और जब हिट होती है तो ऑब्वियसली बाइक का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, वो नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। और आज ये खबर सामने आई कि हाजी मुश्ताक जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गए। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ये वाक़या किसी के साथ भी किसी भी वक्त भी पेश आ सकता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जानबूझ के हुआ, लेकिन ये वाक़या किसी के साथ किसी भी वक्त भी पेश आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस वाक़े के बाद से जो लोधरा की आवाम है, जो वहाँ पर एनी शाहिदीन थे, उन्होंने बात बताई है कि जनाब ये जो हकीम शहजाद उर्फ लोहा पार हैं, ये उस वाक़े के बाद से वहाँ से मंजर आम से गायब हो गए। और ये गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चला रहे थे कि गाड़ी के कंट्रोल से बाहर हुई और गाड़ी बाकायदा तौर पर पलटी है, क्योंकि गाड़ी को देख के अंदाज़ा हो रहा है उसकी विंड स्क्रीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। छत पे डेंट आया। छत पे कैसे डेंट आ सकता है अगर गाड़ी पलटी ना हो? उसका बोनट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, उसके जो बम्पर है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। तो आप सोचिए, एक बाइक को टक्कर लगी है, लेकिन बाइक को टक्कर लगने के बावजूद जो गाड़ी की हालत है उससे लग रहा है कि जनाब ये ठीक ठाक तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चला रहे थे। और उसके बाद ये मंजर आम से गायब है, कुछ नहीं पता। पिछले दिनों भी इनकी हिरासत में इनको पता चला था कि इनको गिरफ्तार किया गया है। FIA के मामलात में, दीगर मामलात में इनको इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर इनको हिरासत में लिया गया था। अब ये हकीम शहजाद लोहा पार जो है ना, मैं ज़रा आपको कुछ और चीज़ें भी इनकी डिटेल में बताऊंगा इस वाक़े के बारे में। लेकिन जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जब तीसरी शादी की थी दानिया शाह से, दानिया शाह ने आमिर लियाकत हुसैन साहब के निकाह में होते हुए, उनकी शादी में होते हुए, उनके साथ रहते हुए जो मियाँ बीवी के प्राइवेट लम्हात होते हैं ना, सबके घरों के अंदर ये मामलात होते हैं यार, मियाँ बीवी के दरमियान ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ की जो उरिया तस्वीर थी, मैं उसको नाजिबा हरगिज़ नहीं कहता, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान ना इसी तरह का रिलेशन होता है, और अगर नहीं होता तो वो एक समझ लीजिए कि सवालिया निशान बन जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह का रिलेशन नहीं है। उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की बरहाना वीडियोज़ को जो है वो सोशल मीडिया पर लीक कर दी, और ये बात जो है ना वो आमिर लियाकत हुसैन साहब अपने दिल पे ले गए। आमिर लियाकत हुसैन साहब को बेतहाशा तनकीद का सामना सारी ज़िंदगी करना पड़ा। उनके जिस तरह के जुमले थे, उनकी जिस तरह की मीम्स बनती थी, वो हर जगह से तनकीद का सामना करते थे, लेकिन हमेशा
اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو نا وہ خندہ پیشانی سے قبول کیا کرتے تھے. کبھی انہوں نے برا نہیں منایا. میری کئی بار ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن میں ان کا بہت بڑا فین تھا. ان کا الفاظوں کا ذخیرہ ٹھیک ٹھاک تھا, میں بہت کچھ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن عامر لیاقت حسین صاحب کو دانیہ شاہ کی یہ حرکت ان کے دل پہ لگ گئی, اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے. وہ اس دنیا سے چلے گئے, اور جن حالات کے اندر وہ اس دنیا سے گئے تھے, یقین جانیے آج بھی لوگ ان کو بے تحاشا مس کرتے ہیں. دانیہ شاہ اس وقت تک مختلف یوٹیوبرز کو اپنے ساتھ بٹھا کے یہ بات کا دعویٰ کر چکی تھیں کہ وہ عامر لیاقت حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کر چکی ہیں. انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب پر اتنے اوچھے قسم کے الزامات لگائے تھے کہ جناب یہ ہم اس سے میرے ساتھ بیٹھ کے اوریاں ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بیرون ملک بیچیں گے. انتہائی شرمناک قسم کے الزامات لگائے تھے. لیکن جب عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہوا, تب یہ فل میک اپ میں ٹک ٹاک پر آ کے ایک کیا کہتے ہیں نا, آپ جو افسردگی کی ویڈیو بناتی ہیں, کنڈولنس والی ویڈیو بناتی ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے ان کو سمجھا بے وقوف, تم تو ان کی جائیداد میں وراثت میں حصے دار ہو سکتی ہو, تو تم تو یہ ناٹک کرو کہ بھائی میں تو عدت میں جا رہی ہوں. حالانکہ انہوں نے ویڈیو بنا کے اس بات پہ اظہار افسوس کیا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا میں نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک عدت کا ڈرامہ کیا, پھر شادی کر لی, پھر دانیہ شاہ بھی حراست میں ہوئی ہیں, وہ بھی گرفتار ہوئی ہیں, ان کے جو دوسرے شوہر ہیں وہ بھی حراست میں گئے ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. لیکن یار جو کچھ ان لوگوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ کیا تھا, جو کچھ انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ کیا, پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ یاری کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے. صرف پیسے کے لیے, صرف شہرت کے لیے, صرف فیم کے لیے, صرف 4 لوگوں میں پہچانے جانے کے لیے ایک 18 سال کی لڑکی نے عامر لیاقت حسین صاحب سے شادی کر لی. اس کو فیم بھی ملا, اس کو غالباً پیسہ بھی ملا, لیکن اس کا مقصد ہی یہی تھا. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, کوئی مقصد اس کا نہیں ہوگا. عامر لیاقت حسین صاحب کی پہلی بیگم ہے بشریٰ بی بی صاحبہ, دوسری بیگم بھی ہے. دوسری بیگم نے بھی علیحدگی اختیار کی تھی, لیکن انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کے بارے میں آج تک سوشل میڈیا پہ کوئی بھی غلط بات, کوئی بھی غلط لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن یہ خاتون, اسی کو تو پھر کہتے ہیں نا کہ خاندان کا فرق یہاں پتہ چلتا ہے. ان خاتون نے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے یوٹیوبرز کے ساتھ مل کے جس طرح کے الزامات لگائے تھے نا, وہ اللہ کی پناہ ہے. اب جناب ان کے جو شوہر ہیں حکیم شہزاد اور فلوحہ پار, یہ تو منظر عام سے غائب ہوگا, پتہ نہیں کہاں چلے گئے اس ایکسیڈنٹ کے بعد. لیکن حاجی مشتاق سمرہ جو کہ 3 سال کے بعد بیچارہ سعودی عرب سے پاکستان آیا تھا, 15 دن کے لیے آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. اور اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی جب جہاں موت جیسے لکھی ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے موت آتی ہے. موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اور اس مقام پہ لے کر آتی ہے جہاں پر آپ کی روح کو قبض ہونا ہوتا ہے. خیر, میں حاجی مشتاق صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے. ان کی بائک پہ جو ان کی بیگم اور بھانجی سوار تھیں, وہ اس وقت بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے, اور ان کی حالت بھی کافی زیادہ تشویشناک بتائی جاتی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.